ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଯାଜପୁର ଟୋକା ହରିହର ପୁଣି ଥରେ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ କାଲି ରଥଯାତ୍ରା ଥିଲା, କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ରଥ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ରାତି 11ଟା ହେଇଗଲା ରଥ କତିରୁ ବୁଲିକି ଆସିବା ପରେ। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଆସିକି ଘରେ ନିଦ ମାରିଲା, କିଛି ସେଠି ବି କିଛି ଖାଇକି ଆସିନଥିଲୁ, ଘରେ ବି କିଛି ଖାଇଲୁନି, ସେମିତି ଶୋଇପଇଲୁ। ଆଉ ଆସିକି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଉଠିଲି। ଆଉ ଉଠିକି ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଏବେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ସାଥେ କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ ପୁରା ପାଗ କରିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଖରା ସକାଳୁ ଦେଖେଇଥିଲା, ଏବେ ପଳେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ଏପଟରେ ବାରିପଟରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟା କୋଉଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଉ ଏବେ ଏଇ ଘରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇନି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଘରେ ଦେଖିବା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସବୁ। ବାରିପଟରେ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପେଡ଼ା ଗଛ ଅଛି। ଏଠି ପେଡ଼ା ଗଛରେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ପେଡ଼ା ବି ଭଲ ଭଲ ମିଠା ମିଠା ପେଡ଼ା ଫଳେ। ଆଉ ଚୁଲି ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଫେସିଆଲ ଜିନିଷ ଅଛି ନା? ସେ ଫେସିଆଲ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଅଛି, କାହିଁ ସେଟାରେ ତ ରଖିନ? ବୈଶାଖୀ ମାନେ ସିଏ ତା କତିରେ ଅଛି, ମାନେ ତମ ମନ୍ଦ କତିରେ ଯୋଉ ଥିଲା, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଥିଲା, ଯୋଉ ଥିଲା, ମୁଁ ଯୋଉ ଆସିଥିଲି, ଯୋଉ ସଜଉଥିଲେ ସେଠି ତା ଦେହରେ ଥିଲା, ସେ ବାଲ୍ଟିରେ ଯୋଉ ରଖିଥିଲ, ଯୋଉ ପାଉଡର ବାଗିଆ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁ ରଖିନଥିଲ ନା? ଚିନି ଯୋଉ ଥିଲା, ଯୋଉ ରଖିଥିଲୁ ଗୋଟେ ମେକଅପ୍ ବାଗିଆ ବକ୍ସ, ଗୋଟେ ଆଇନା ଥିବ, ଛୋଟ ଆଇନାଟେ ଗୋଲ ବାଗିଆ, ସେଇଟା ନଥିଲା ନା? ଚାଲୁନ ତୁ ଯାଉଛୁ, ମତେ ଟିକେ ନେଇଯିବୁ ନା। ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବି। ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଲା କଣ ବେ? ଏତେ ଜୋର ଖରା ନା? ମୁଁ ନା, ମୁଁ କାହାକୁ ଜୁହାର ହେବି? ଆମେ ଏଇଠି ବିଲରେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ମାନେ ଯାଉଛୁ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ କତିକି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ପାରିକି ଖାଇକି ଜାମୁକୋଳି ଆସିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖି ସେଠି ଜାମୁକୋଳି 3ଟା ଗଛ ଅଛି, ସେଠି ଜାମୁକୋଳି। ଆଉ ସେଇ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ କତିକି ଯାଉଛୁ, ସେ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବୁ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ କତିରେ। ଗଛ ଉପରକୁ କିଏ ଚଢିବ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ। ଜାମୁକୋଳି କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ପାଚିଛି। ଆଉ ଚଢିକି ଆମେ ଖାଇମୁ, ଦେଖିଏ ଜାମୁକୋଳି ବଢିଆ ବଢିଆ ପାଚିଛି। ଗଛକୁ ଚଢୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଦେଖ। ଗଛ ଚଢିବା ମତେ ଭାରି ଡର। ତୁ ଚଢିବୁନି? ଦେଖିଆ କଣ ଚଢୁନୁ? ତୁ ଏଇ ଗଛ ଚଢ, ଏଇ ଗଛରେ ଭଲ ପାଚିଛି। ହଁ, ଗୋଟେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପଠଉନୁ ବେ। ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପକା, ପକା ଗୋଟେ ଭଲ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ପକା, ଆମେ ଏଠି ବସି ଖାଇମୁ। ସେଟାରେ ଅଛି ନା ପାଚିଲା କୋଳି? ଦେଖ ଦେଖ, ଗୋଟେ ପିଲା ଚଢୁଛି, ଗଛକୁ ଚଢୁଛି। ହଁ ଚଢ, ହଁ ହଁ ହଁ, ଫୋପାଡ। କୋଉଠି ଫୋପାଡିଲା ବେ ମାଲ, ସବୁ ତ ପଡିଗଲା। ମୁଁ ତଳକୁ ଯାଏ ରେ, ବସି ଏଇଠି ଖାଏ। କୋଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତିଆ କୋଳି ହେଇଛି। ଏଇ ଗଛଟାକୁ ଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ କୋଳି। ସେଠି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଏଇ ଗଛରେ କୋଳି ଖାଏ ମୁଁ, ଯଦି ଏଇ ଗଛରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଖାଇ ପିଇକି ପଳେଇମୁ ଘରକୁ, ନହେଲେ ସିଧା ଘରକୁ ପଳେଇମୁ।
आमे एबे घर पलैमु ए गछर कोली जमा भल लागिला नाई आ एबे आमे पलैमु आम घर सब जिमु से ओल्लै सारा पर चल चल जीवा चल घर मु गली पड़ीम भाई कैमरा गने आस भाई आम आज बॉल बैट टे खेली एत जोर खरा हो खरार पुणी बॉल बैट कौन फास्ट गोटे फ्रेंडली खेल छजन बा गोटे गोटे तीन गोटे गोटे तीन खेल पड़े खेल गुटी खेलिया मैच खेल का सांगे गोटे कस्टम पकड़ बड़ा हेले तो बुझे ना बैग ऊपर किता बड़ी तोड़ी मारे हेटी अच्छी उठी प्लास्टिक बैग हेले मस्त शॉट जाउची हाँ तू छक्का छक्का पिटी केतटा छक्का गोटे बॉल ले 6टा छक्का पिट देउ ना गोटे बॉल ले 6टा छक्का पिट देउ ना हां 6टा पके एमजी पिटी आ तू पिट मारिबन ए सेई 6टा पिट देउ ना से आउट हो ना हां कर आज बुमुरा आसी बा पथड़ी और कर फुकाट जे 6टा ए देख ना हे मारली एटा पथड़ी और कर फुकारे ए बे आ स्टॉम्प ऊपर इन ना ता फॉरेस्ट को पकई ओनेवा जाती ओरा जल्दी जल्दी खेली पड़े खरा प्रबल हो ये बस ये फ्री फायर चल ये बस फ्री फायर चल लेनी ये जाएगा बांको ए मोन नार भी ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବେଟ ଅଛି अनु ड्यूज वाला प्लास्टिक बॉल बैट केतळे खेलियो भाई सेटा ड्यूज वाला प्लास्टिक बैट देखि वर्ते पूरा पागटा केमती अछि आ खरा पूरा टाणा खरा अछि एई टाणा खरा रे हमें बॉल बैट आज खेलु देखियो तो एडी मंदिर अछि घर अछि हावा पवन भी से बेला सुलसुलिया पवन दोची बढ़िया रे बॉल काई रे हम इधर खाते जितना टान रही है का जो प्लास्टिक वो टान भाई बॉल काई सम्मान है बॉल काई रे ए देखते ये पढ़िया भाया गोटे डीए बागिया अच्छी आठी ठाकुर भी अच्छा यहाँ कि ठाकुर जानी पानी कि ठाकुर कि ठाकुर अच्छा ये गोटे बहुत बड़ बर गछ भी अच्छी झंकालिया बर गछ एम सब अच्छी जगह एमती अच्छी से गोटे से भाया बर गछ बड़ बर गछ अच्छी आठी छुआ मैंने क्रिकेट खेलती एपटे सेपटे रोड अच्छी रोड जाऊँगी सेपटे एमती चारिकर घर अच्छी आसेपटे गाँ गोटे अच्छी मो मामू घर गाँ एम सब ये अच्छी आउटे आम सब क्रिकेट खेलमु सब आसी आहरी 2-3 जन पिला अपेक्षा कर बॉल नहीं कि आसिले आम क्रिकेट खेलमु से सब बस देखिए देखिए से सब बस सब बुलूँ से बसिक हावा खाऊँ कहीं छाई पड़ी बोली सी आसी सारा आम सब बॉल नहीं आस सारापर आम क्रिकेट खेलमु क्रिकेट खेल घर को पलैमु।
बहुत जोर खरा होची सेति भाई हां आ उडे हाई कर दे ହେଲା 2 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ एडी हां टेका फोपाड़ी तो मुँह छतु कर दो पूरा टेका फोपाड़ी तो मुँह छतु कर दो से जो मुँहटा छतु हवा दरकार आइसक्रीम कहीं भी आइसक्रीम ना एत बाट कैमेरा पाइबन 3 किलोमीटर एत आड़ में कैमेरा पाइबन कैमेरा मोर कम दाम कैमेरा केतळे खेलिया केतळे बढ़िया हावाटा किंतु पवनटा बढ़िया दउची मस्त हवा दउची मन पूरा शांति जाउची हावा बे जल्दी आसबे बॉल लेके खरा होची केमती खेली घरु जी तो डिलीट करनी से वीडियो सब डिलीट कर अबे बोलिंग की ना बारे बोलिंग ये बड़े हरंग दे जाऊ दीदी जाऊ अपन माने खुशी दो वीडियो टी एडी रखुची आ वीडियो टी केमती लागला कमेंट से जणेबे जय जगन्नाथ लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए निहाती भाव जदि आपन वीडियो टी भल लागी जय जय।